Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Genshin Impact. Vamos a continuar con el evento de Entre tinta y versos. Nos vamos directamente al acto 3, que es el último, el cual se llama El corazón del manantial. Y creo que ya está bastante claro el devenir de los asuntos hacia dónde va a tirar. La historia esa de la hada del manantial me parece a mí que es claramente el desenlace de todo esto. Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa el asunto. Tengo curiosidad. A ver, las hojas, cargando mil pesares, se fueron con la corriente. ¿Podrán los enamorados del poema revivir su amor perdido? ¡Ja! Buena pregunta, aunque bueno, ¿realmente se puede decir que es un amor perdido si siguen sintiendo lo mismo a pesar de estar separados? Buena pregunta, ¿eh? A ver, dirígete a la puerta de piedra de Liyue. Veamos. Tin, 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 tin. Huh? Looks like we're a few people short today. Es verdad, somos poquita gente. La gente hoy no Hello, madruga. friends. Singcho said he wants to take some time and focus on writing poems, so he'll join us later. Noelle has other duties today, so she asked me to tell everyone not to wait up for her. Ajá. Okay, well, never mind. But what about Kelly Roy, though? She said she'd be here. I got here really early, but I haven't seen her yet. Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. Hmm. She looked a little upset, so I didn't want to disturb her. Mhm. Oh no, what should we do? Was it something we said last night? Oh, Paimon's worried. Vayamos a buscarla. I agree. If she's run into some kind of trouble, I'd like to help her. Huh? You're all going? Then I'm coming too. Venga, Shall we va. start with the bridge? La We're all tropa. here a little early, so there should be time. Good idea. We'll be back in a jiffy. Vale. Busca a Caliroe. Bueno. Realmente podemos ir andando. No está muy lejos. Está literalmente aquí al lado. Ñau. Oh no, se me acaba la resistencia. No. Perfecto, ya estamos aquí. Oh, so this is the place? We ran into her here yesterday, too. She looked like something was weighing on her mind then as well. It's also not far from where we were dropping those leaves. Huh. Efectivamente. Oh, right. We were so busy matching couplets we forgot to mention. Te cuentan a los demás lo que sucedió durante su paseo inspiracional. Interesting. I wonder, could Miss Callie Roy have been the one who wrote that poem on the leaf? Un momento, hay una cosa sí que tengo que decir. Estábamos Seonjun, Diona, Paimon y yo juntos y el único que no estaba era Mika. Así que al único al que le tenemos que contar lo que pasó es a Mika. Porque Noel no está y Chinkyu tampoco. What makes you say that? Oh, sorry. Nothing. Well, nothing concrete. Just a hunch, I guess. Hombre, a ver, tiene It's sentido, ¿no? just that poem on the leaf kinda gave me the same feeling as when I saw her yesterday. So much sadness. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf! A lo mejor es de una de las que dejamos ayer, que se ha quedado por aquí atrapada en una And corriente. this one has writing on it too! After that leaf! ¿Soy yo o esta historia está avanzando muy rápido en el acto 3? Oye, que no me quejo, la verdad.
¡Ahí va! ¡No! ¡Al agua, no! Why does it have to float so quickly? Pero bueno. Que estaba yo aquí nadando. Más que nadando. Flotando encima del agua con la habilidad de Yaka y va a caerme al agua y mojarme. Pero bueno. En verdad, si no tienes a una guayaca, tiene que ser un poco rollo, ¿no? Ir nadando. Just fly over and grab it. But Paimon can't swim. What if Paimon accidentally falls into the water? Pero, niña, no tienes por qué caerte al agua. Sabes que si tocas el agua no te vas a caer dentro forzosamente, ¿no? Uy, esto me lo llevo. It stopped. No! ¡A por la hoja! We finally caught it. Are the words still legible, or have they been washed out? Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it says. A ver, el deseo pervive, por más que el tiempo se diluya. Las primaveras transcurrieron una tras otra, y el joven alcanzó la edad adulta. Pero cuando los sueños se desemboquen en el mar junto al agua de los ríos, viajaremos juntos de la mano hasta el final del tiempo. Huh? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. She must have picked up one of our leaves. Spring. Young boy. It's looking a lot like Callie Roe was the one who wrote this. She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was wondering, do you think... is it possible that she's, Primero tendremos que encontrarla para confirmarlo. Based on the current and accounting for wind strength, everyone, please follow me. ¿A dónde hay que ir? ¡Ostras! Hay que irse a tomar viento. Hay que irse lejísimos. This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. Callie Roe! Callie Roe! ¡Malditos sinicurdios! She's surrounded by hilly churros! Let's go save her! Your true form. A tomar viento. Pero bueno, Do your master's es bidding! tuya. Take flight! Yeah! Yeah! Esos dos no me los esperaba yo. Callie Roe, are you okay? ¿Eh? What's that? Pues se ha convertido en un eidolon o lo que sea, esos de agua. Water droplet! This is exactly what I saw the other day. Calirro, ¿eh? Why are you all looking at me like that? Oh no! My body... is it... Ajá. Voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. Poco a poco Calirro recupera su forma original frente a la mirada de todos. Did I use up too much energy? How did you... What's going on here? Miss Callie Roe, are you some kind of adeptus? No. No. Ja. I'm so sorry for deceiving you all for so long. Actually, I'm an ¿Es una Oceanid oceanidad o who cómo? flowed here from Fontaine long ago. What's an Oceanid? Ah, the Grandmasters mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. Pero la forma de una To tell you the truth, oceanidad no es lo que I hemos can't visto. even completely recall how I found myself here. Porque supongo que podrá cambiar a cualquier forma I have a ahí vague impression of my afín al ancestral elemento home, hidro, digo but I yo. can't recall clearly anything I saw on my journey. All I know is that by the time I arrived in Mondstad, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale,
where I slowly began to regain my power. Ajá. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of the people who dwell there. So you're the spring fairy of Springvale? Eso iba a decir yo. A mí me suena que Yes, nos contaron una Diona. historia And sobre I eso hace remember mucho you too, you tiempo. know. When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Really? You're not messing with me, are ya? I always thought that was just a local legend. Your favorite little pillow, the fish one, its name is Bubbles, is it not? Yep! Madre mía, qué memoria. Memories. So they weren't just a dream. Pero si no hace tanto tiempo que eras una niña, ¿o If sí? this is true, then all those things written on the leaves. El joven del manantial crece y I see. envejece. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The spring fairy and heart of Clear Springs is me. No Era wonder you were esperar. asking us so many questions about it. So, the boy from the story... Is Finch. I always loved listening to people's dreams, and still do to this day. Whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam, and purer than the morning dew. Ujú. I like humans, and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were, then, a mystery to me. Acabaron haciéndose buenos amigos. Yes, we often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes, we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs, or the first cicada of summer. Aw, that sounds lovely. But one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. I felt out of my depth, in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening, I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So, I fled, and never appeared before him again. Ujú. ¿Y eso soluciona exactamente el qué? Oh, Callie Roy. My strength returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on, and meet me when the stars in the night sky have all gone out. But after seeing so many people's stories, and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment, and even more pain when it comes time to part. Oh. It really is a difficult choice. ¿Ya piensas demasiado? Sí. Please go see him. Huh? I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to learn how to draw maps, he was always encouraging me, telling me not to give up, always keep trying, and get out there and have some adventures. He often tells me stories about his past, but I've never once seen a look of regret or sadness in his face. And even though Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring, every day, as if he's waiting for something. I believe that he's serious about his feelings for you, Miss Callie Roy. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? Bien dicho, muchacho. Así me gusta. Alguien que sea decidido. Oh, sorry. I think I got a bit too excited and...
And I just thought... well, it just sort of came out. Ujú. I understand. That settles it. I've decided. I will go back and see Finch. You will? Amazing! That's great! But Ajá. I'd like to ask all of you for some help. Sure. Just say the word. We'll help you any way we can. Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? I cannot maintain this form for much longer, and I'm worried others will see me how I was just before. Leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also, please keep Finch's in my secret. I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. Puedes confiar en Your nosotros. secret is safe with me. I won't tell anyone. That's a promise. Great. I can't thank you all enough. What's wrong? Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. ¿Por qué no plasmas tus sentimientos en versos? Poem? Hombre, obviamente. Es la mejor forma de transmitir los sentimientos que escondes en el corazón. Okay, good idea. I'll write him a poem. And it will be called Heart of Clear Springs. Oh, interesante. A ver, vamos a ir desde la aldea, ¿vale? No voy a ir desde el pantano porque va a quedar un poco raro, ¿no? Que aparezcamos de repente en el sitio al que tenemos que ir. Tan. Ya que estoy aquí, me voy a llevar estas calas que hay por esta zona. Oh, sí, lirio cala. Me sirve. Ña. Are you okay? Se está quedando sin energía. It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. Okay, don't panic. Wait here, Caliroe. I'll go fetch Grandpa Finch. Take it slow, Diona. Finch isn't a young man anymore. Anda que He's no, not pues as si este es steady un on his toro. feet. I can still hold on a bit longer. Okay, stay strong. You can do it. Voy a buscar a Finch. Y me pregunto por qué no hemos ido a hablar con él de camino. ¿Por qué no nos hemos dividido? En plan, yo pensaba que Diona iba a venir antes y llevarlo hasta el manantial y después nosotros vendríamos y ya estaría, ¿no? Tan. Grandpa Finch! Is that Diona? You're back early today. Today's your special day, Grandpa Finch. Can you come with me? Oh? Well, where are we going? Over there, to the waterfall. Did you catch a nice little fishy? Just come with me already. This is extremely important. But I Uh-huh. promised your father that I'd go to... Grandpa Finch! All right. All right. No need to get worked up. I'm right behind you. That's more like it. Now come on, I'll help you. Draft's daughter is just like him when she's on a mission. La verdad es que a Diona cualquiera le dice que no, ¿eh? Over here, over here. It's okay, Grandpa Finch. Take your
What's all this? What are all these people doing here? Even Mika's here? How's work been going lately? And even some friends from abroad, if I'm not mistaken. You do know that today's not my birthday, don't you? Greetings, Mr. Finch. My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala, and, well, there's someone we'd like to introduce you to. Finch. That voice. Callie Rowe. I didn't think you'd still remember. Ajá. I remember. I remember all right. How could I ever forget? Although your appearance is different than I recall. Back then, you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. But I'm one to talk. Of course, a fairy from a fairy tale can change forms. But in your eyes, I'm probably the one who's changed beyond all recognition. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. Hay un pequeño detalle que me he dado cuenta, y es que la frase en inglés es mucho más larga que la traducción en español. I thought you were only able to appear Mete más in the información. dead of O night. sea que no sé. There have been times when I've wondered whether it really was all a dream. I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. Oh, it can't have been that long. It's been but the blink of an eye, really. Finch, would you like to hear a poem I wrote for you? A poem? You write poetry now? Well, of course. I'd be delighted to listen. I'll hang on every word that leaves your lips. In that case, let me read you a story about the spring fairy. Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now, I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust.
Yes. This is how I remember you from when we first met. All those years ago. It really has been a long, old time, hasn't it? Finch, It's okay. I understand. Your poem, it explains everything. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. This is a droplet of water condensed from my own power. Ajá. Finch, I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected, no matter the distance between us. ¿Cómo un comunicador de larga distancia esa gota? Always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. Como si fuera el verdadero corazón del manantial. It's so romantic. ¡Shh! ¡Cállate, Paimon! You've really learned a lot, haven't you? And you don't even mind that the kids are watching. Does it bother you? How could it possibly? This is the happiest moment of my life. I just worry that once I go to sleep, I won't ever want to wake up again. Huh? Don't say that. I'm only joking. It seems that you still have much to learn. Is that right? Grandpa Finch and Kelly Rowie look so happy. Oh, what a perfect moment. Thank you for fetching Finch for me. I've never forgotten you either. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift, so that a part of me could always be with you. Huh? Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water Pues spirit? tiene pinta, la verdad. And if so, is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? My physical form is about to disappear. Finch, Yes? I've never regretted meeting you or deciding to talk to you that night. Not once. All these long years. Not for a single moment. It probably goes without saying, but neither have I. Although it was different from in the stories. That fateful night, I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love. I give it to you now. Paimon, tú no puedes ver esto. ¿Eh? It's okay, everyone. She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye. Grandpa Finch. Mi pregunta, ¿está muerto? Don't worry now. She hasn't gone O simplemente far. está en letargo, más Just bien, ¿no? like she said, she'll always be one with the spring, by our side and in our dreams.
Es como que ha perdido su energía y tendrá que recargar o algo así, ¿no? Es que el tema de las oceánidas es un tema eh, bastante difícil para mí de entender. Que empecemos con una oceánida que es un enemigo y ya de repente hemos tenido varias historias con oceánidas que resulta que son buenas y no son malvadas. Entonces es un poco extraño. Pero imagino que es eso, ¿no? Que se ha quedado sin energía y ahora a saber cuánto tiempo tardará en recargar esa energía. Digo yo. Oh? Hey, you're all back! And it looks like you're in much better spirits than before. Bueno, a ver, tanto como Tintas más is a step animado. ahead. She's already talking about printing a poetry anthology. Lo cierto es que ha sido un poco. Ha sido alegre y triste a la vez. Ese contraste She perfecto, said ¿no? she can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. By which I assume she meant she eagerly anticipates receiving everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. Where have you all been? I've been waiting here forever. Perhaps they lacked sufficient inspiration and wished to have an emergency communion with nature. And with any luck, I'll bet they heard some fine poetry along the way. How deaf, Bard! Does that mean that right from the start you... Lo prometido es deuda. Right from the start, you said you would treat us to a nice meal. Did I? Creo que después de todo esto nos merecemos un buen festín. Very well. Since the traveler agrees, then it looks like I can't escape this time. Diona, dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? You wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today... Huh? So, just what have you guys been up to all this time? Why does it feel like there are some unspoken words hanging in the air here that everyone is privy to but myself? Ah, haber venido. Must be the breeze. You're reading way too much into it. Yeah, that's right. We're just, taking a walk. Inspiration walk, since it worked so well last time. So even Mika's in on it? Chongyun, how about you tell me what happened on the sly? I've just remembered that I heard about a haunted house recently that you'll definitely want to check out. I'm willing to bet that even your pure yang spirit won't be able to scare off these demons. I appreciate the gesture, but no thanks. Not this time. And I'm starting to think that maybe this pure yang spirit isn't such a bad thing after all. Huh? What the? What's gotten into you? Okay, that confirms it. I call shenanigans. Something big definitely went down here. Está picadísimo porque no ha participado de ello. ¡Ah! ¿Hay epílogo? ¿No hay epílogo? Es un poco como raro, en el sentido de que yo esperaba que habría algo más, ¿no? Es como que ha quedado el final inconcluso, o no sé. No, todo esto aquí no. No, 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 no. Efectivamente, ha acabado así. Hostias, ha acabado un poco como abrupto, en mi opinión, ¿no? O es la sensación que me ha dado a mí, al menos. Además ha acabado con un continuará, que es como... raro, extraño. Vale, vamos a hacer lo que nos falta de los desafíos, en cualquier caso. Nos faltaban 2 de las vasijas. ¿De combate era 1 o eran 2? No sé. Vamos a hacerlos todos y así terminamos las misioncillas del evento. La verdad que está guay porque es lo que digo, es un evento que ha ido al grano, no ha estado dando vueltas sobre sí mismo y no ha metido más conversaciones ni más trama de lo necesario para explicar la historia. Así que, por mí, bien. Que sinceramente ha habido algunos eventos del juego en los que he sentido como que lo alargaban en demasía, sin necesidad realmente.
A ver, juguemos. El número 4 tiene las vasijas de siempre. Y creo que ninguna nueva. Vasija ninja. La ninja es nueva, supongo que durará poco tiempo. Vasija ninja, diseñada por el organizador. Tras cierto tiempo, reaparece en una ubicación cualquiera. Tras golpear una vasija ninja, esta cambiará de ubicación. Es necesario golpearla 3 veces seguidas para romperlas. Al golpear por primera vez una vasija ninja obtendrás 20 puntos, la segunda vez 30 y al golpearla por la tercera vez 40. Si pasa un tiempo y no se destruye ninguna vasija ninja, desaparecerá del escenario. Vale. The scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Eso es una vasija ninja, ¿verdad? ¡Pum! En verdad debería haber roto estas antes que la ninja, ¿no? Vale, perfecto. Ah, mierda. Ah, mierda. No le he conseguido dar como yo quería. Ahora. Una de las vasijas astragonas, ¿verdad? Ah, lo he hecho mal. Podría haber usado los círculos esos para reventar todo eso fácil. ¿Podemos seguir teniendo esto, por favor? Madre mía, vaya pedazo de explosión. ¡Ahora! No llego. Uy, le da por los pelos. Vale, perfecto. Y nos falta el último. Desafío ceremonial. Vale, están todos los tipos de obstáculos. Imagino que esto va a ser uno que irá cambiando cada vez que juegues, si sea aleatorio. En certamen de montañas de desafío ceremonial no dejarán de aparecer vasijas y tendrás que destruir todas las que puedas para obtener puntos. Dicho desafío termina cuando termine el límite de tiempo establecido. Vale. Me parece buen trato. Me cachis. Pero bueno, ¿cómo es que no le daba esa? Igual ir súper rápido tampoco es la mejor idea, ¿no? En plan de que aparecen vasijas que después te vienen bien para hacer según qué. Yo, toma puntacos. Ah, no, muévete. Maldición. Hay que reventar esto.
Oh, mierda, todo eso antes de tiempo. Vale, puntitos. Madre mía, esto, a ver, lo bueno es que no parecen excesivamente rápido, con lo cual no es excesivamente estresante. Pero si que sacar el máximo de puntos sí que va a ser un poco estresante, creo yo. ¡Ah, mierda! No lo he conseguido dar por un maldito píxel, tío. Bueno, no está mal. Podría sacar algún puntillo extra, pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos. Vale, a ver. Hemos sacado aquí todos los puntos necesarios. Aquí también. Tengo que gastar los cristales esos de refinamiento de arma, porque si no, no puedo recoger todo esto. Vale, combate. Vámonos para allá. Buscar inspiración, adelante. En verdad ha sido muy corta la parte 3, ¿eh? Vale, referencia clásica. Cuando el personaje causa una reacción de torbellino contra un enemigo, libera una onda de choque en la ubicación de dicho enemigo que inflige daño físico contra los oponentes cercanos. Se puede activar una vez cada 4 segundos. Equipo, vale, aquí va a ir Xiao, me parece a mí. Que bueno. Sí, voy a ir con Xiao, venga. Vamos a poner Jin, ¿dónde está Jin? ¿Dónde está? Voy a poner alguien que pueda hacer áreas como, por ejemplo, Yae, que lo deja ahí de forma pasiva y va pegando electricidad. Yo creo que es que Kokomi estaría bien, pero no a la vez. ¡Hombre! No estaría mal llevar a Kuki Shinobu. Yo creo que este equipo puede estar bien. Hay amigos Piro, Crío de agua. No hay ninguno que sea electro. O sea, hay un Samachur de electro, pero no me importa mucho. Diría que este equipo puede estar guay. Teniendo en cuenta que son enemigos que son... ¿cómo se dice esto? Elementales, pues igual no hubiese hecho falta traer... allá y a Kuki Shinobu realmente. ¡Oh no! ¡Va a estallar! ¡Ay! ¡No se lo ha cargado! Lamentable esto. Show them right now, right here. I'm always watching. Emerge right now. Emerge. Our bond is strong. I'll settle this. Go as one. Barbados, guide us. Useless. Tenemos de nuevo la ulti. Siempre viene bien. Creo que ha sido porque he saltado cuando estaba el bicho y entonces el ataque no le ha dado. Efectivo. ¡Oh, no! ¡No se ha muerto por un pelo otra vez! ¿Pero por qué? Se ha muerto, se queda a uno de vida, tío. No lo entiendo. Ahora podemos volar a esta y usamos la ulti de Xiao.
Ahora sí. Vale, perfectísimo. Nos vamos a maestría adquirida. Cuando un personaje derrota a un enemigo, libera una onda de choque en la ubicación de dicho personaje para infligir daño dentro contra los oponentes cercanos. Este efecto solo se puede activar una vez cada 8 segundos. Vale. Pues aquí va a ir Cino, porque hacer daño dentro viene bien para hacer las reacciones de Cino. Así que vamos a poner a Raiden, a Nahida, a nuestro querido Baizu y a Cino. Creo que este equipo va a ser bueno. Realmente aquí cualquier equipo que haga reacción con Dendro y Electro va a ir bien. Pium. Judgment is upon you. Guilty. Creo que mola como cada vez que te caza a un enemigo, le pones dentro a alguien, pues estás poniendo dentro con... para hacer la reacción con este señor. ¡Wow! Me cayó en toda la cabecita, güey. Make yourselves at home. Illusion shattered. Your sins weigh upon your soul. Toma, toma el viento. ¿Qué anda? Commit it to memory. Shine down. A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. Vas a curarme tú al bicho este por las narices. Judgment is upon you. Wait for your little. Toma, a volar, amigo. Remember, health comes first. Now you shall perish. Grow, grow, grow. The temple of wisdom. Mind the side effect. Your sins weigh upon your soul. Pium, pium, pium. Pum. Guilty. Your penance is due. Oh, no, aparece uno de estos bichos de hielo. Seems like an emergency. A bitter pill to swallow. Just wait for your little. Habrá que tirar de herramientas más potentes. Illusion shattered. A tomar viento. Facilito. Realmente Cino solo podía hacerse este desafío, ¿eh? A ver, venía a meter más recarga para poder tener la ulti permanentemente, pero... iba bastante sobradito el tío. Vale. Perfecto. Y nos falta... Bueno, de popularidad poética podemos conseguir dos cosas más. Solamente nos falta lo de las fotos. A ver si soy yo capaz de verlo. Nos falta el cuarto. Verdades iconográficas. Vale, estamos en Mondstad, curiosamente. Pensaba que iríamos a Inazuma o algo. Aunque bueno, supongo que tiene sentido, ¿no? Siendo un festival de Mondstad y Liyue. Tiene que ser este. No hay duda. La montaña. Y hacia allí tenemos eso. Perfecto. Siguiente ubicación. La verdad es que me mola más esta forma de hacer este minijuego que el que había hasta ahora, que era ponerte en un sitio con tu personaje y sacar una foto y que hubiese una serie de puntos dentro del enmarcado de la foto, ¿sabéis? Oh, perdón, he tirado la ulti sin querer, así que no voy a ver una puñeta. Tiene que ser este aquí, que debe ser el puerto de Liyue, ¿no? Madre mía, no veo nada. Puede quitarse la ulti, gracias. Esto es la puerta de aquí. Me falta el barquito. Ah, lo he movido de sitio. Ahí.
Interesante. Nos falta la última ubicación. Ajá, el templo de los 1000 vientos va a ser, ¿no? Pues va. He puesto una marca sin querer en vez de hacerme el TP. Glorioso. Tú, eliminar. One with nature. Hay que subir aquí encima, parece. The wind knows me. Tiene pinta, ¿no? De que va a ser desde encima de esta ruina. A ver, hay que buscar unos arcos de piedra. Oye, a ver un momento. Ajá, aquí tiene que ser, ¿no? Ese árbol de ahí. Hostia, pero esta no es igual. Esta es muy diferente, o sea. Esta está muy alterado el paisaje. Me falta esa especie de camino o lo que sea. Ah, es esto de aquí. Esa estatua esa de ahí. Este era dificilillo, ¿eh? Porque está como... No sé, hay dos cosas aquí que están mal ubicadas, ¿eh? En esta foto están muy mal puestas. Perfecto, con esto, si no voy mal, ya tenemos todo desbloqueado. Efectivamente, la corona del pedestal del fulgor, iluminación desbordante. Y ya con esto hemos conseguido todo lo que había en el evento. Porque no hay ningún prólogo ni puñetas, así que esto ya es todo el evento completo. Para mi gusto, bastante guay. Me gusta que el evento vaya más a tiro fijo, por así decir. O sea, que se centre bastante la historia en contarnos algo concreto. Y no ocurra lo que ha pasado a veces de que quieren contar muchas cosas a la vez. Y llega un momento en que tienen que ir un poco rapidito porque si no, no da tiempo. Pero bueno, es una tónica que estoy viendo los últimos eventos que parece que los han hecho más... a lo que digo yo, a tiro fijo. Han centrado más en lo que viene siendo la historia para contarnos algo concreto y ya. Y en mi opinión, mejor así que no querer contar 3 o 4 historias paralelas, ¿sabéis? Y por mi parte me ha gustado, la verdad. Ha estado guay la interacción entre personajes y los minijuegos son... no son ahí una cosa súper novedosa tampoco, pero están entretenidos, que es lo que importa. Así que nada, yo seguiré haciendo cositas por el mundo de Genshin. Tenemos mucho que avanzar en la historia de Arconte. Tenemos que entrar a Fontaine aún. Así que bueno, a ver si voy poniendo las pilas estos días. Y poquito a poco vamos avanzando todas esas cosas que nos quedan pendientes, que son muchísimas. Así que nada, por mi parte, poquito más. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Adiós.